হ্যালো এভরিওয়ান, আমি 11 তারিখে এই পোলটি দিয়েছিলাম। তো এখানে আপনারা স্মোকি আই লুকটাকে সিলেক্ট করেছিলেন। তো আজকের ভিডিওটা স্মোকি আই লুকটাই আমি করার চেষ্টা করেছি। কেমন লাগলো আপনাদের অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। काजळ लावणे आले मी आज, असं नका बघू अहो येते मला लाज. केला शृंगार आज घातलाय असाच, दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास. नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोरनीशी चाल. गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ. गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा